Oke guys, mie goreng guys. Kita berdoa dulu. Amin. Mari makan guys. Wow, panas guys. Wow. Ada dapat. Hai guys. Ini mie instan 2 bungkus guys. Mie goreng 2 bungkus. Panas. Oh.
Enak sekali. Tadi mie goreng ini Hai guys. kita pakai bumbunya mie goreng, cuman dibuatnya beda guys, ya kan? Ala restoran. Hai guys. Ngerasa Biasa. gimana? Enak? Enak sih Pak. Tapi pedis Pak. Pedes katanya. Soalnya ini ditaruh cabai rawit, lumayan guys. Levelnya level 15 ini guys. Hai guys. Pedis banget. Kayak level 50. Pedes. Suka aku di channel. Hai guys. Hai guys, aku anaknya. Baru ambil begini Pak, langsung tak buka. Masih makan? Masih makan? Enggak Pak, pedis Pak. Oke. Nikmat. Oke guys, jika kamu ikuti saya terus di video-video selanjutnya, di makan-makan selanjutnya ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Bye.